Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ imb Wiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum se niltaqa' ma' Patrick Fenech li huwa artist, fotografu u edukatur. Huwa studja l-fotografija u d-disin f'Firenze u f'Milan wara li rebaħ borsa ta' studju mill-Istituto Italjano di Kultura. Kien wieħed mill-fundaturi ta' grupp ta' artisti kontemporani bl-isem ta' Start. Kellu numru ta' wirjiet barra minn Malta fosthom wirja fl-Smithsonian National Gallery f'Washington DC. Fenech huwa wkoll visiting lecturer fil-Fakultà tal-Media u Knowledge Sciences fl-Università ta' Malta. Dan il-ktieb tiegħu, The Maltese Village Festa, a traditional yearly ritual, rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tas-sena l-oħra fil-kategorija ta' Riċerka Ġenerali. U issa se naqralkom silta minnu. If we take a close look at the Maltese language, which is spiced with sayings, wheel, denoting, for example, the passage of time, with direct reference to our saints, we find a plethora of wheel mostly based on meteorological or agricultural observations. For instance, between spring and autumn, we have tarmix il-ħwejjeġ qabel il-ħġejjeġ. The word ħġejjeġ here is a direct reference to the Festa of St. John, which traditionally was celebrated by making huge bonfires and occurs in early June. So what the proverb is saying is, do not put away winter clothes before the Feast of St. John, as the weather is usually very unsettled at this time of year. Other sayings denoting unstable weather are La Rajjex ta' Santa Maria. Expect clouds from mid-August onwards. Yet another makes reference to the Festa of St. Bartholomew, 24th of August, as the bringer of rain and hence heralding the end of the summer season. San Bert għandu l-muftiħ tax-xita. The end of the summer is usually noted by the proverb F'tal-Vitorja il-baħar jitla fl-olja, denoting the onset of rough seas around the same time when the Festa of the Nativity of Our Lady, il-Bambina, is celebrated on 8th of September. During the winter season, especially when thunder and lightning are afoot, we summon Saint Barbara to protect us from any harm this weather condition might bring. Santa Barbara, la deni u lanqas ħsara. Other proverbs and idioms which are not so much in use today and are related to agriculture usually indicate the right time to sow certain types of crops. Aquilina 1961, Nar San Girgor il-kaboċċi tija l-ħmar. On St. Gregory's Day, 8th of June, give the cabbages to the donkey, meaning they are no longer good for cooking. Santa Maria Zriħ it-Tomnija. The Festa of Santa Maria is celebrated on 15th of August, and this would be the right time to sow corn. San Mikil Zriħ ir-Rummin. The Festa of St. Michael, celebrated on 29th of September, is the right time to sow pomegranates. Izra l-ful nar Santa Caterina, biex jagħmel blafini. Traditionally, the Festa of St. Catherine was celebrated on 25th of November, and it is the time to sow broad beans to guarantee an abundant crop. It should be clear by now that the saints fall into the systems of work in the Maltese idiomatic language. As an important part of the general vocabulary of every language, idioms are the germs of a language. They are cultural artifacts reflecting aspects of a particular culture. As Anna Wierbiczka points out, the meanings of words provide the best evidence for the reality of cultures as ways of living, speaking, thinking and feeling, which are widely shared in a particular society. Another aspect of the Maltese colloquial language which denotes temporality is the common use of bracketing time, usually pointing out the festa day of a saint when referring to an event. My wife died 2 days before the Festa of St. Helen, which means that she died on 16th of August. The yearly festa calendar also acts as a mental diary, and perhaps this also facilitates the remembering of the various highlights and occurrences in a person's life. U issa, biex nistina l-Patrick biex iġawnek. Nitkellmu ftit. Kif inti, Patrick? Mhux ħażin, grazzi. Grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Anzi, grazzi lilek tal-istedintni. Mela, Paul Santkassja fil-prologu jiddeskrivi x-xogħol tiegħek bħala photographic essay. Ir-ritratti li jidhru fil-ktieb huma dokument ta' entużjażmu bla rażan, passjoni, dedikazzjoni u anke investiment. Il-flejjeż kbar li jintefqu fuq il-lob tan-nar u elementi oħra tal-ispettaklu. X'elementi fil-lingwaġġ viżwali tal-festa Maltija tarhom uniċi u endemiċi għall-kultura lokali? Interessanti, naħseb il-karattru uniku, mhux uniku, ma li spikka fuq oħrajn fil-festa Maltija hija ovvjament il-pika u ġejja minħabba l-fatt li aħna bħala Malti, bħala poplu Malti dejjem irridu nżommu ma' naħa u ma' oħra
issa ġejja l-World Cup per eżempju, ara min iżomm mal-Ingliżi u mat-Taljani sfortunatament mhumiex qegħdin fil-kompetizzjoni, imma dejjem irridu inżommu ma' naħa biex inħossuna anke parti ta' komunità u hekk jiġri fil-festa min iżomm ma' partit, min iżomm ma' klabb, ma' x'ismu tal-banda tan-naħa l-oħra, eċetera, eċetera. U dana jixpruna dal-ispeċi ta' konflitt jagħti lok biex ukoll il-partitarji joħorġu b'dak li għadulhom sorpriżi u joħorġu b'elementi viżivi kull sena ġodda ħalli jesprimu il-kwalità tal-marċ per eżempju tagħhom. U dan huwa naħseb il-ġismu viżibbli l-iktar joħroġ fil-festa Maltija u koll insibuh anke fil-festi ta' Sqallija fejn nafu li għandhom festi ta' qaddisin titolari u hemm tidħol ukoll il-pika. Fil-fatt il-famuż ktieb ta' Giuseppe Verga, il-novella tiegħu La Guerra dei Santi. Mistoqsija li torbot ma ta' qabel. Li kieku kellhom jitolbuk abstract ta' din il-photographic essay, xi tkun fil-qosor? Okay, il-mistoqsija li saqsejt bħala dik li għadula bl-English research question kienet li x'inhu dal-fenomenu li aħna fil-bidu tas-sajf nista' ngħid anki mill-aħħar ta' Mejju xi ħadd qisu jixal switch ġenerali u f'daqqa waħda kull villaġġ ikollhom il-festi anki għal darba tlieta sal-aħħar tas-sajf. Ġifieri dan huwa forsi xi ħaġa li aħna nieħdu for granted, nieħdu peress li mdorrin għaliha, allora ma nagħtux każ, però barrani li jiġi għax fostna ipoġġi dat tip ta' mistoqsija. U fil-fatt dak il-ktieb jeżamina fil-fond għax kif taf inti ħafna awturi li kontribwixxew għal-kitba tal-ktieb fejn jitlu fil-fond fil-oriġini tal-festa l-aspetti viżivi u l-aspetti ta' ċelebrazzjoni ta' barra, ir-ritwali ta' ġewwa, il-piki, l-lob tan-nara, daw kollha jispjegaw fil-fond eżattament x'jiġri matul sena partikolari ta' festa. Il-proġett fil-fatt beda 9 snin ilu, ġifieri id-dokumentarju viżiv fil-fotografija saret ma' medda ta' 9 snin, anke minħabba l-fatt li kellna nirriċerkaw f'arkivi eżistenti ħabba biex insibu ritratti ta' żminijiet imoddija, tifhem. Ara ħafna żmien biex jinġabar u mbagħad kellna lil Godfrey Farrugia l-editur biex igwidana wkoll jaqqat il-ktieb u bekk imbagħad wasalna pubblikazzjoni fl-aħħar. Fl-introduzzjoni tiegħek fis-silta li għadna kif qrajna, titkellem fuq kif il-lingwa ta' kuljum tal-Maltin tagħmel użu minn qwiel b'referenza diretta għal qaddisin u l-festi tagħhom biex tirreferi għal perjodi ta' ħin. Dan bla dubju jixed għar-rwol kruċjali tar-reliġjon u tradizzjonijiet tagħha fl-istorja ta' pajjiżna. Forsi għalhekk hemm tendenza għal bnies edukati li jumbraw il-festi u kull m'għandu x'jaqsam magħhom? Ma naħsibx li hija kwistjoni ta' hemm x'nies edukati jew le għax insibuhom fil-ġiex fuq il-ġiex naħat, jiġifieri in-naħa ta' min iħobb il-festa u n-naħa ta' min forsi jobgħod il-festa. Kif nafu pereżempju għandna membri parlamentari li huma involuti direttament fil-festa, ħafna minnhom bil-liċenzja biex jaħdmu n-nar ukoll. Nafu nutara avukati li huma rappresentanti jew sansitra president tal-banet tal-mużika. Jiġifieri fil-ġiġnaħat hemm taħlita biex ngħidlek ta' nies forsi professjonisti edukati u dawk li forsi huma inqas. Li huwa interessanti forsi wieħed irid jara
bħala demographics fejn l-iktar huma iktar popolari. Per esempio, nafu ċerti li is-South hemm iktar attendenza u iktar akkanizmu għal-festa tal-villaġġ. Sewa, mentri fin-North, jekk nieħdu per esempio ta' Slima u San Ġiljan u nibqgħu tilajn, it-tendenza hija inqas. Forsi wieħed, jagħmel studju analisi ta' dal-fatt. Bla dubju wieħed mill-aktar settijiet ta' ritratti interessanti huma dawk li jiddokumentaw ir-rivalità bejn il-banet ta' Ħażabbar u rħula oħra, b'mod partikolari dawk tal-baqra u tal-bajda ta' Ħażabbar, il-blu tal-baqra u l-ħodor tal-bajda. Il-mod kif ir-ritratti huma mqegħdin fuq il-faċċata tal-ktieb bil-kontrasti fil-kuluri huwa indikattiv tal-vjolenza tar-rivalità bejn dawn il-banet u oħrajn. Bħala riċerkatur u fotografu, int bla dubju għandek fil-pussess tiegħek ritratti li jiddokumentaw din il-vjolenza direttament. Għalfej ħallejthom barra? Mela għandek tkun taf li m'għandix. Ok. Għas-sempliċi raġuni li forsi kont fortunat li dak iż-żmien jew meta ġraw dawn l-affarijiet ma kontx preżenti. Però forsi mbagħad mort l-għada jew biex ninvestiga u nara x'ġara eżatt. Il-ktieb b'mod kif urejt dal-element fil-ktieb huwa dak li għajdulu bl-Ingliż inference, jiġifieri inti tista' tuża xi ħaġa biex tirrappreżenta xi ħaġa oħra u naturalment f'ħafna mir-ritratti fejn pereżempju semmejta Ħażabbar inti fejn kontingent enormi ta' pulizija, dan ovvjament jixed li il-qija hemmhekk hija daqsxejn. Allura ir-ritratt jirreferi għal xi tip ta' jekk saret violenza ma nafx dakinhar, imma ta' antagonizmu ovvjament akkanit. Ok. Issa, hawnhekk għandna xi kotba li ġibt miegħek inti. Tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Xtaqt nibda mill-ewwel wieħed u kif qed tara huwa daqsxejn mal-andata x'tant nirreferi leh. Tant nużah huwa On Photography ta' Susan Sontag. Kien ktieb li il-ħabib tiegħi il-professur Paolo Sankassja kien irregalari fil-sebgħinijiet u ktieb importanti ħafna li dana illum il-ġurnata isuh bħala it-toolkit ta' jekk inti trid pereżempju tikteb fuq il-fotografija jew sir kritiku tal-medium viżiv, dan huwa toolkit propju li inti għandek bżonn. Susan Sontag kif nafu aħnaj kienet intellettwali u skrittriċi Amerikana, fatt kienu jirreferu lejha bħala The Dark Lady of America, però kitbet il-ktieb u kollox interessanti ngħidu dan, il-ktieb kitbitu minħabba l-fatt li kienet tistmer il-fotografija. U allura ħarġet essays li huma brillanti u ktieb ta' referenza fil-fatt l-istudenti tagħna dejjem nirreferi leh bħala ktieb gwida, bħala ktieb importanti ħafna. Hawnhekk għandna Man Watching ta' Desmond Morris. Okay. Desmond Morris għal min ma jafx kien magħna, kien jgħix Malta ċertu żmien u fil-fatt dana il-ktieb oriġina Pjazza Reġina għand il-Kafè Premju. Hemmhekk beda l-idea ta' dal-ktieb fejn hu kien qed josserva l-aspett ta' kif nikkomunikaw bis-sinjali u dak li għawdulhom gestures bl-Ingliż u ħoloq sensiela sħiħa għal Thames TV minn għalija fuq man watching, ġifieri, aspetti ta' kif aħna, per esempio, inselmu f'ħafna pajjiżi differenti, Mediterran, il-xismu Azjatiku, huma daw kollha differenti ta' kif wieħed isellem l-Afrika, per esempio, huwa dokumentarju vera interessanti. Dal-ktieb fil-fatt huwa font ta' tarif għal min ikun qed jistudja soċjoloġija, per eżempju, anki jien stess għeni ħafna biex anki nipprevedi ċerti situazzjonijiet, qed nifotografa per eżempju f'ambjent ta' komunità
ċertu manieri u ċertu andamenti ta' kif grupp ta' nies jew individwi jikkorrespondu bejnietom. U l-aħħar wieħed hawnhekk. Dan huwa proġett li kien interessanti ħafna u għalija kienet xi ħaġa meraviljuża li fl-aħħar tħalt jew kelli l-opportunità li naċċedi il-kollezzjoni u l-arkivju ta' Richard Ellis li huwa kien rather fotografu Ingliż li ġie Malta ftit wara l-invenzjoni tal-fotografija sa fejna fin fl-1860 ġie hawn Malta inħabb ma' mara Maltija u baqa' hawnhekk. Fortunatament għalina baqa' hawnhekk allura seta' fotografa aspetti varji tal-ħajja Maltija li fil-fatt jirriżulta li l-arkivju għandu llum il-ġurnata mal-40,000 negattiva. Immaġina ġifieri dan huwa arkivju enormi u importanti ħafna. Jiena kont fuq proġett ma' pubblikatur fejn il-pubblikatur kien ipproduċa 4 kotba għall-edizzjoni sħiħa. Kif għatlek qabel, meta inti tidħol f'dal-arkivju tibda tara ċertu immaġini li saru kważi 100 sena ilu, jekk mhux iżjed. U pajjiżna kif kien dak iż-żmien hija xi ħaġa fantastika. U dan mbagħad ovvjament jirriżulta fl-edizzjoni, fil-volumi li ħareġ il-pubblikatur. Wasalna fit-tmiem il-programm, grazzi ħafna tal-li ġejt. Grazzi lilek. U aħna wasalna fit-tmiem programm ieħor Wiċċ imb Wiċċ, narawkom il-ġimgħa d-dieħla biex niltaqgħu ma' awtur jew awtriċi oħra.